अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मज़फ़र में खुश आमदीद। एक लैपटॉप, सिर्फ एक लैपटॉप ने जनाब नींदें हराम कर दी हैं। और ये लैपटॉप की जो दास्तान है ये एक रावलपिंडी में होने वाले एक अहम तरीन इजलास में भी सुनी जाती है। और वहाँ पर जो सामीन थे या जो हाज़रीन थे वो इस मीटिंग के दौरान इस लैपटॉप की कहानी को बताते हुए जनाब जो बंदा कुर्सी सदारत पर विराजमान था उसका जो उन्होंने लाल पीले होते हुए जो रंग देखा, जो गुस्से की झलक देखी, उससे तो उनको अंदाज़ा हो गया कि जनाब ये तो भी झलक में ये आलम है। और अगर किसी दिन ये मुकम्मल तौर पर चीज़ें एक्सपोज होकर सामने आ जाती हैं तो फिर क्या होगा। ये जो कल एक प्रेस रिलीज जारी की गई है ISPR की तरफ से, ये जो प्रेस रिलीज है ये दैट इज़ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये सिर्फ एक हल्की सी झलक है कि हालात व वाक़यात कहाँ तक पहुँच गए हैं। और ख़ास तौर पर जब इस लैपटॉप का जिक्र किया जा रहा था तो हाज़रीन को बताया गया कि जनाब आप तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये जो है ना मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए आज अब यहाँ तक बैठे हुए हैं। आपको मुश्किल और हंगामी तरीन हालात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई है और इन हालात से बाहर निकलने के लिए या इन हालात में व्हाट टू डू, आपने क्या क्या करना है, इसकी जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं SOPs इससे आप बखूबी अदा हैं। लेकिन अगर हालात ऐसे बन जाएं कि जनाब वो शख्सियत जो किसी भी मुकाम पर मौजूद हो और उसको हंगामी सूरत हाल का अंदाज़ा भी हो तो वो जनाब हसास मालूमात को छोड़कर, हसास दस्तावेज़ात को छोड़कर, हसास मालूमात पर मबनी के हामिल जो ऑपरेटर्स हैं उनको छोड़े और जनाब वो दाएं बाएं हो जाए तो फिर आप मुझे बताएं कि कैसी सिचुएशन बनेगी। और इसने इस सारी सूरत हाल ने बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया। और ख़ास तौर पर जब हाज़रीन को बताया गया कि जनाब ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, और फिर उनको मुख्तलिफ वीडियोस दिखाई गई और इन वीडियोस के अंदर कुछ चीज़ों से आगाह किया गया कि जनाब ये कुछ हो रहा था, इस तरह की सिचुएशन थी, ये मामलात थे और उसके बाद ये रवैया था, तो यकीनी तौर पर उसने पूरे के पूरे माहौल को बदल के रख दिया। और ये जो रिज़ॉल्व सामने आया है हमारे अहम तरीन इदारे जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है यानी पाकिस्तान फ़ौज, और उस पाकिस्तानी फ़ौज के जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं उनके इजलास के बाद जो प्रेस रिलीज सामने आई है वो बहुत सारे वाक़यात का ना सिर्फ अहाता करती है बल्कि इस प्रेस रिलीज़ के अंदर इस बात का भी अज़्म नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ वो तमाम लोग जो इसके मास्टरमाइंड्स थे बल्कि वो तमाम लोग जो अंदरूनी तौर पर भी बहुत सारी बेज़ाब्तगियों के अंदर या जिसे हम कह सकें लापरवाही के मुर्तकब करार पाए हैं या अंदर से भी किसी लेवल की सहूलत कारी की गई है, उनमें से किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। अब ये जो बात है जिसका मैंने आपसे लैपटॉप का जिक्र किया तो इसके हवाले से भी बेशुमार जो सवालात हैं वो पैदा होते हैं और यकीनी तौर पर आपको इन सवालात के जवाब भी चाहिए होंगे। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि जनाब ये लैपटॉप किसका था। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इस लैपटॉप की तलाश इतनी ज़्यादा जो है वो क्यों की जा रही है। तीसरा सवाल ये है कि ये लैपटॉप अभी तक मिला क्यों नहीं है। चौथा सवाल इस बारे में पैदा होता है कि जनाब उस लैपटॉप में आखिर था क्या जिसके लिए इतना जो हंगामा है वो मचा हुआ है, और उस लैपटॉप के लिए जो बहुत सारा चीज़ें हैं या बहुत सारे लोग हैं वो सरगर्म हैं। तो सीधी सी बात है कि ये इन मामलात का ताल्लुक भी जाकर किसी न किसी जो हालात हैं उनमें 9 मई के साथ जाके जुड़ता है। और आज से चंद दिन पहले मैंने एक वीलॉग के अंदर आपको कुछ सिचुएशन से आगाह किया था। मैंने आपको बताया था कि ये मामलात इतने ज़्यादा सादा नहीं है जितनी ज़्यादा हम इसको सादगी से ले रहे हैं। हालात व वाक़यात इतने ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि वो नहीं है सिंपल जिनको फौरी तौर पर नज़रअंदाज किया जा सके, या वो गुस्सा जो इस वक्त मौजूद है इंस्टीट्यूशन में और इंस्टीट्यूशन की टॉप लेवल लीडरशिप में वो इस कदर ज़्यादा है कि फौरी तौर पर माफ़ी तलाफ़ी का इम्कान तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस टेम्परेचर के कम होने का भी इम्कान नहीं है। जहाँ पर यह बात भी बड़ी वाज़ेह है या दस्तावेज़ी और वीडियो एविडेंसेस के ज़रिए जियो फेंसिंग और दीगर तमाम जो टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल के बाद कि किस तरीके से जो 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद क्या क्या हुआ, वो कौन से व्हाट्सएप अकाउंट्स थे जिनके ज़रिए
जो लोगों हैं उनको जमा करने के लिए मुतहर्रिक किया गया, वो कौन से सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनके ज़रिए लोगों को इस बारे में तरगीब दी गई कि लिबर्टी चौक पहुँचो या किला बाला हसार के बाहर पहुँचो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर उसके बाद किसको ये हदायत दी गई कि कराची के फ़लाँ मुकाम पर पहुँचो, या कोयटा के फ़लाँ मुकाम पर पहुँचो, मुल्तान में फ़लाँ जगह पर पहुँचो, मियाँ वाली में फ़लाँ जगह पर पहुँचो। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसके एविडेंसेस मौजूद हैं, और इस बात का भी एविडेंस है कि किसकी हदायत के ऊपर ये सब कुछ किया गया। और इसी हवाले से कुछ वीडियो फुटेजेस हैं जो कल जो है ना एक 8 घंटे के तवील तरीन सेशन के अंदर दी गई। उसके अंदर ये बात बड़ी वजाहत के साथ बयान की गई कि जनाब लिबर्टी चौक तक लोग आ गए और उसके बाद किस तरीके से उनको आगे ले जाया गया, और ख़ास तौर पर जब ये जो लोग हैं या मुजाहिरीन हैं और उसके बाद उनको फसादी या बलवाई भी कहा जाना चाहिए, ये जैसे पहुंचते हैं मियाँ मीर ब्रिज के ऊपर और शेरपाव ब्रिज के ऊपर, तो वहाँ पर आपको पता है जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको इस बात का बड़ा अंदाज़ा है कि जनाब वहाँ पर कुछ चौकियाँ बनी हुई हैं और वहाँ से गुज़रने के लिए अलग अलग फेंसेस लगी हुई हैं, और गुज़रने के लिए आपको मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ से गुज़र के आगे जाना पड़ता है, और एंड के ऊपर कुछ जो फ़ौजी भाई हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि लोग वहाँ पर पहुँच रहे हों और जो वहाँ पर मौजूद जो एहलकार हैं वो अपने कमांडर्स को इस सिचुएशन से आगाह ना कर रहे हों, और वो कमांडर्स अपने बॉसेस और इसी तरीके से चेन ऑफ कमांड चलती चलती कोर कमांडर लाहौर तक ना पहुँची हो, इस बात का इम्कान नहीं है। फिर वहाँ से जो फैसला है, जो ऑर्डर है, वो नीचे तक ट्रिकल डाउन ना किया हो, मुमकिन नहीं है। और उसका जो फैसला आया कि जनाब इनको आने दिया जाए, इनके रास्ते में रुकावट ना पैदा की जाए, उसका भी जो फैसले के जो शवाहद हैं या उसके जो गवाह हैं वो मौजूद हैं, और वो इजाज़त मिलने के बाद ही उन चौकियों से लोगों को गुजरने की इजाज़त मिली। ये मुमकिन नहीं था कि जनाब वहाँ पर लोगों को अगर ये बात कह दी जाती कि इनको रोकना है तो कोई एक बंदा वहाँ से उस वो जो रास्ता है, वो जो चौकियाँ हैं उनको पास कर देता, इम्कान ही मौजूद नहीं है। फिर जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे और उसके लिए बहुत सारे लोगों के जो सबूत हैं वो मौजूद हैं कि जनाब कौन सा बंदा कहाँ कहाँ पर आया, फिर किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा कैंपेन को चलाया गया। एक बंदे को कहा गया कि जनाब ये बंदा कौन है, ये कोई कर्नल है, ये कोई ब्रिगेडियर है, ये कोई जनाब मेजर है, इस तरह की चीज़ें बताई गई। बाद में पता चला कि नहीं जनाब, ना वो ब्रिगेडियर है, ना वो कर्नल है, ना वो मेजर है, बल्कि वो बंदा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखता है, और वो जो है वो अब गिरफ़्तार भी हो गया। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जब ये लोग अंदर पहुँचते हैं कोर कमांडर हाउस, जिसको जिना हाउस के नाम से भी याद किया जाता है, तो वहाँ पर कुछ देर के लिए इनके जो गुफ्तगू है वो साबिक कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फ़याज़ गनी साहब के साथ भी होती है। उनकी फैमिली वहाँ पर मौजूद होती है, और उसके बाद सलमान फ़याज़ गनी साहब अपनी एहलिया बच्चों के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं और कोर कमांडर हाउस को बलवाइयों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से भी वो सारे का सारा मामला शुरू होता है जिस पर मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, यानी लैपटॉप की कहानी, और यहाँ से वो लैपटॉप का जिक्र होता है। आपको मालूम है कि ये जो अमूमी तौर पर ये जो हाई प्रोफाइल शख्सियात होती हैं, ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान से रिलेटेड, इनके जो घर हैं इनको भी कैंप ऑफिसेस का दर्जा दिया जाता है। इन्होंने अपने ऑफिसेस जाना होता है, लेकिन चूँकि इनकी ड्यूटी सिक्योरिटी पर से मामूर होती है, लिहाजा इनके घर में भी इनके लिए एक वर्क प्लेस मौजूद होती है, और उस वर्क प्लेस के अंदर भी मुख्तलिफ जो फाइल्स हैं वो मौजूद रहती हैं। और चूँकि ये कोर कमांडर थे, लिहाजा इनके घर में भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट दस्तावेज़ात का मौजूद होना खारिज अज़ इम्कान नहीं है। और आजकल चूँकि पेपरलेस इन्वायरमेंट भी बन चुका हुआ है, और जो मल्टी लेयर इस हवाले से जो SOPs हैं वो बनाई गई हैं कि जनाब डॉक्यूमेंट भी होगा, और उसका जो है ना एक सॉफ्ट कॉपी जो है वो भी रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। और ज़्यादातर जो हसास मालूमात होती हैं वो अब कुछ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए भी होती हैं, कुछ ईमेल्स के ज़रिए भी होते हैं, मुख्तलिफ उसके जो उन्होंने बनाए हुए प्रोसीजर उसके तहत होते हैं। जब ये लोग वहाँ पर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस
ان ڈاکومنٹس کو اور ان یہ جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ ایس او پیز موجود ہوں گی کہ جناب اگر ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس سچویشن میں سے باہر نکلنا ضروری ہے تو اس کے لیے کچھ ایس او پیز ہوں گے. یہ ڈاکومنٹس ہیں ان کو تلف کرنا ہوگا, یہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے اس میں سے ڈیٹاز کو اریز کرنا ہوگا. کچھ اس طرح کی ایس او پیز یقینی طور پر موجود ہوتی ہیں اور ان ایس او پیز کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اس حد تک دباؤ کا شکار ہو جائیں یا کچھ اس لیول تک چیزیں پہنچ جائیں تو پھر ان کو آپ کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے. اب بہت ساری فوٹیجز موجود ہیں کہ جناب فلاں بندہ آ رہا ہے, فلاں بندہ جا رہا ہے, فلاں بندے نے مور اٹھایا ہوا ہے, فلاں بندے نے فریج میں سے قورمے کا ڈونگا اٹھایا ہوا ہے, کسی نے جناب گلدان اٹھایا ہوا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بلوائیوں کے ہاتھ میں موجود ہیں. وہاں پر ایک نقاب پوش شخص کو تو آتے ہوئے دیکھا جاتا ہے, اندر گھستے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کو باہر نکلتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے, لیکن وہ جو حساس سامان ہے یعنی وہ لیپ ٹاپ وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ لیپ ٹاپ کدھر ہے. اب مختلف جیو فینسنگ اور دیگر ٹیکنالوجیز کی مدد سے تقریباً 7 سے 8 ہزار افراد کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, ان سے رابطے کیے گئے, ان میں سے جس کی بھی ضرورت تھی اس کو اٹھایا گیا, پوچھ تاچھ کی گئی, لیکن وہ لیپ ٹاپ نہیں مل رہا, وہ حساس ڈاکومنٹس پر مبنی لیپ ٹاپ نہیں مل رہا. اور چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ایسی کلاسیفائڈ قسم کی انفارمیشن ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں جس کی تلاش ہو, لہٰذا اس کے لیے اور اس لیپ ٹاپ, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس لیپ ٹاپ کو ریکور کرنے کے لیے پولیس کے اوپر انحصار نہیں کیا جا رہا, آئی بی کے اوپر انحصار نہیں کیا جا رہا, اسپیشل برانچ کے اوپر انحصار نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس کے لیے تمام در جو انحصار ہے یہ ملٹری سے وابستہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں یا جو اسپائی ایجنسیز ہیں صرف انہی پر وہ فوکس کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے پہلے کہ وہ کسی خدا نخواستہ کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائے یا ڈر کے مارے, خوف کے مارے وہ جس کے پاس بھی وہ لیپ ٹاپ ہے وہ اس کو جلا نہ دے یا اس کو تلف نہ کر دے, مطلب جو بھی اس میں سے چیزیں نکال کے بیچ نہ دے مارکیٹ میں. اس طرح کی کچھ چیزیں موجود ہو سکتی ہیں, کچھ امکانات موجود ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو معاملات ہیں, اس کو ریکور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی حوالے سے مختلف دنوں میں جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں رانا ثناءاللہ صاحب, انہوں نے مختلف ٹاک شوز کے اندر بھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس حوالے سے ذکر کیا. پرسوں ترسوں بھی انہوں نے ذکر کیا, اس سے پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جناب جن کا سامان ہے وہ اس کو خود ہی ریکور کریں گے. خاص طور پر لیپ ٹاپ کا انہوں نے ذکر کیا اور خاص طور پر کچھ دستاویزات کا ذکر کیا کہ جناب ان کو ریکور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب جب اس کا ذکر آتا ہے تو پھر بہت ساری پولیٹیکل شخصیات کا ذکر آتا ہے اور وہ تمام لوگوں کا ذکر آتا ہے جو اس سارے وقت جو کورٹ کمانڈر ہاؤس ہے, جنا ہاؤس ہے, اس کے ارد گرد موجود رہے تھے. اور وہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک قانون کے شکنجے میں نہیں آ سکے اور ان کو اس وقت تلاش کرنا سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ ایشو بن چکا ہوا ہے. اس میں سے کچھ جو ہیں وہ مثلا جس میں سے ایک عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے حسام نیازی صاحب, وہ ابھی تک کسی کے قابو میں نہیں آئے اور وہ شخصیت ہے جنہوں نے پتلون لہرائی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو ان کا موجود ہے. یہی وہ شخص ہے جو لے کے آئے تھے موب کو جناب حفیظ سینٹر سے. یہاں تک اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں, اسلم اقبال صاحب ہیں, حماد رضا صاحب ہیں, یہ لوگ ابھی تک قابو میں نہیں آئے. اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کر سکتے. اور یہ جو اجلاس جاری تھے اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں بطور ایویڈنس بتائی گئی ہیں کہ جناب یہاں تک ہمارے ساتھ ہوا ہے. اور اس کے بعد شہداء کے جو لواحقین ہیں, کسی کی بیوی, کسی کی بیوہ, کسی کے بچے, کسی کے والدین, اور وہ تمام شہداء جن کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا تھا, پتھراؤ کیا گیا تھا یا ان کو جلایا گیا تھا, ان کے اہل خانہ کے جو جذبات ہیں ان سے بھی جو رینکس اینڈ فائلز ہیں ان کو آگاہ کیا گیا. ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پاک وطن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں اور ان کے ساتھ
یہ والا سلوک کیا گیا ہے ایک ایسی شخصیت کی طرف سے جو اس ملک کا یا اس کی جماعت جو اس ملک پر حکمران رہی ہے، اور یہ جو رد عمل ہے اس کو کسی بھی صورت نہ ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور واقعات کی کچھ اور مثالیں دی گئیں، اور ویسے تو یہ چیز اب سپریڈ کر چکی ہے کہ کہاں پر ہوا، کیسے ہوا، کیا نہیں ہوا، اور اس کو اب کیسے آگے جا کر اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے۔ اور یہ والے جو ایویڈنس ہیں یہ سامنے جب لائے گئے، یہ جو دورہ کیے گئے ہیں مختلف آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے، پشاور گیریزن کا، سیالکوٹ گیریزن کا، لاہور گیریزن کا، کوئٹہ گیریزن کا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمام چیزوں سے آگاہ کرنا ہے پاکستان فوج کے رینک اینڈ فائلز کے، کیونکہ فارمیشن کمانڈر سے پہلے، ان کے اجلاس سے پہلے یہ دورے کیے گئے ہیں، تو وہ ایک ریزالو جو بننا چاہیے تھا وہ ریزالو اب ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس سے پہلے جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، اور کل فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ بھی بہت سخت تھا، اور یہ بھی بہت سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیمپریچر بن چکا ہے، یہ جو مومنٹم بن چکا ہے، یہ کسی طریقے سے کم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو چند مثالیں ہیں یہ صرف اس وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں رکھی کہ یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب کس لیول پر جا کر چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، ایڈریس کیا جا رہا ہے، ریکٹیفائی کیا جا رہا ہے، اور اس سارے معاملات میں کوئی بھی شخصیت جو بھی ملوث ہوگی، چاہے وہ کسی پولیٹیکل فیس ہو یا کوئی سول پرسنالٹی ہو، سول آدمی ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے فیصلہ، اور اس فیصلے کو پر مکمل طور پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔